जय जगन्नाथ सांग मैंने चलतु आज आम गोटे बनईबा एलईडी बल्ब देखु यहाँ हेवेल्स कंपानी अच्छी बुझे यहाँ अच्छी आपंकर 9 वाटर अच्छी बल्ब आप 9 वाटर अच्छी 9 वाट लिखाई 9 वाटर अच्छी चलतु आपको बनईबा यार प्रॉब्लम कौन है आपको देखा देखु फास्ट आम सीरीज बल्ब लगा देखो सीरीज बल्ब मुझे गोटे बल्ब चेक कर देखा देख चलला देखुन करंट या आम पलि आसी एवं कौन करवा यहीटा को या लगे देखो लगेला जलूना जब जलूनी कौन करवा यहाँ को एमती आराम से खोलिया खोलला आम लगेगा देखा देखो आसुना वोल्टेज भी चेक करवा फास्ट वोल्टेज टाक चेक करवा वोल्टेज केते आसुचे देखा मुझे 200 रखी 200 रखला माइनस प्लस लगुच देखु किसी भी वोल्टेज आसुना ताले यार प्रॉब्लम कौन है चलतु पूरा खोलिया प्लीज चैनल को नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो जब भल लगे ताले लाइक कर दिंतु फास्ट खोलिले खोलला आम यहाँ को फास्ट खोलिया आम फास्ट खोलिया खोलिकी देखिए खोलिले खोल सारापर या देखु एपट जो ये अच्छे देखु यहाँ है करेन्ट आसुचे आउ थे या चेक करवा करेन्ट आसुची कि नहीं आउटपुट दौर ना नहीं तापर 200 लगेले लगेला क्रॉपटा ऑन करवा देखु किसी भी वोल्टेज शो करनी ताले एटा कौन अच्छी माने पीसीबीटा प्रॉब्लम अच्छी ताको आम खोलिया खोलिकी ताको रिपेयर करवा खोलिया यहाँ को सोल्डरिंग की हटिया पड़ो सोल्डरिंग हटाया पड़ो सोल्डरिंग हटाया आगे फास्ट यहाँ को गरम कर खोलिया देखिए आगे यपट दुईटा को खोलिया पड़ो खोलला जामें खोलिया देखो पंप साहाଯ୍य खोलिया नईटा बहुत अच्छी लगी जाऊँगी देखो काटिले तापर आम एपटा भी खोलिया पूरा खोली दिला परे देखो पूरा बाहरी गला यहाँ को हमें आराम से काढ़ा आराम से काढ़ा पट्टा को आराम से देखिए खोलिए तापर आम या भल से बाहर कर देखो काढ़ीदे काढ़ला कौन करवा एटा जो आमर कौन है आगे चेक करवा आगे रेजिस्टेंस दीटा चेक करवा रेजिस्टेंस दीटा जो लगे रेजिस्टेंस दीटा भल अच्छे कि ना कंटिन्यूटी मोटर रखा रखिकी बीप देखते बाजी बीप बाजला ताको रेजिस्टेंस को आगे चेक करवा रेजिस्टेंस भल अच्छे कि नहीं देखो रेजिस्टेंस भल अच्छे तापर एटा रेजिस्टेंस भल अच्छे कल चेक करिया फास्ट ट्रांसफॉर्मर ठीक अच्छे आपंकर करेन्टा ये जाइए कॉलटा ये गोटे कॉल भी लगी देखिए ये कॉलटा ठीक अच्छे ना कॉल भी ठीक अच्छे
ତାହେଲେ ଆମେ 100% ସିଓର ହେଇଗଲେ ଯେ ଏଇ ଆଇସ୍ଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏ ପିସିବିଟା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିସିବିଟା, এই ପିସିବିଟା ଆମର ଏଇଟା ଆଇସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏ ଆଇସ୍ ତ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା କେମିତି ବନେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ପିସିବି ଗୋଟେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ବୁଝିଲେ। ପିସିବିଟାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିସିବି ଲଗେଇବା, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସିବି ଗୋଟେ ଆମେ ଲଗେଇବା। ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଦୁଇଟାକୁ ଏମିତି ଛେଲିଦେବା। ଛେଲିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତା ଦେହର କନେକ୍ସନ୍ ଦେବା, ସେ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ତାର ଭିତରୁ ଏମିତି କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବା। ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିଲେ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଘଷିଦେବା ଏଇଟା। ତାକୁ ଆମେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବା। এটা ଭଲସେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବେ, ନାହିଁ ତ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଭଲସେ ଜଳିବନି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସୋଲ୍ଡରିଂ କଲି, ପୁରା ଭଲସେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିଦେଲି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ତାର ଦୁଇଟାକୁ କାଟିଦେବା। ତାର ଦୁଇଟାକୁ କାଟିଦେବେ। ତାର ଦୁଇଟାକୁ କାଟିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବଟାକୁ ଲଗେଇବା। ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ଲସ୍, ଏଟା ଅଛି ମାଇନସ୍। ତାର ଦୁଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଉପର ବାଟେ କାଟିଦେବା। ପ୍ଲସ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ତାରଟା, ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ତାରଟା କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଇକି ଏଟାକୁ ଏବେ ଚାପିକି ଲଗେଇବା ତା ଭିତରେ। ଚାପିକି ଭଲସେ ଲଗେଇବା। ନହେଲେ ବଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଜଳିବ ତା ହିଟ୍ଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ଲଗେଇକି ଆମେ ଏକୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିଦେବା। ଦେଖିକି ଲଗେଇ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଲଗେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏପଟଟାକୁ ଲଗେଇବା। ଏକୁ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେବା। ଲଗେଇକି ତାପରେ ଲଗେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜଳେଇକି ଦେଖିବା। ତାର ଦୁଇଟାକୁ ଭଲସେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେବା। ପୁରେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କୁ ଲଗେଇବା। ଲାଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତା ପିସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେ ଆଇସ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଟା ମୁଁ ପଛର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କେମିତି କ'ଣ ରିପେୟାରିଂ ହେବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବଲ୍ ରେଡ଼ି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।